अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मिशन डी के साथ समीना वकार। नाज़रीन, पनामा केस शुरू हुआ, JIT की रिपोर्ट आई, उसके बाद काबीना के जो वज़रा हैं वफाकी काबीना के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मजीद JIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद वज़रा ने आज कहीं, उसके कुछ चंद एक चीज़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फिर उसके बाद जो है हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि उनसे हम बहुत सारी चीज़ें, न सिर्फ ये कि JIT की रिपोर्ट के सामने आने के बाद और आगे इसको फर्दर किस तरह से परसू किया जाएगा, उसके साथ साथ जो हमारी मुल्की सियासत है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और एक पॉइंट अभी इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमने डिस्कस किया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहती हूं कि वो ज़रूर उसके ऊपर हम बात करें। और आज वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने भी इसी पॉइंट की जानिब जो है वो तवज्जो मबजूल करवाई है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसी तमाम सूरत हाल में। वो ये है कि उनका कहना है कि मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया जाता है। एहसन इकबाल साहब का ये कहना है। वो कौन है जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। JIT रिपोर्ट से स्टॉक एक्सचेंज को एक दिन में अरबों का नुकसान हुआ। हमारा मुल्क किसी भी किस्म के नुकसान का मुतामिल नहीं है। सो तमाम चीजें, रिपोर्ट आई है, ठीक है, एक केस है जो कि अदालतों में इस वक्त है। JIT ने अपनी रिपोर्ट दी, वो आला अदलिया के पास जाएगी, वो इसको देखेंगे, इसके ऊपर मजीद जो भी पेशरफ्त होगी वो एक सिलसिला है जो कि जारी है और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो सिलसिला चलता रहेगा और उसके साथ साथ जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके और हमारे सामने आती रहेंगी। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी और हमारी कितनी जिम्मेदारी है और हमने किस तरह से चीजों को बयान करना है कि ना ही हम कोई हिजानी कैफियत अपने मुल्क के अंदर जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना तो वो होनी चाहिए, और ना ही जो खबर है, जो असल खबर है, उसको भी छुपना चाहिए। जाहिर है एक रिपोर्टर, एक एंकर एक खबर की हद तक तो जरूर उस खबर को दे, लेकिन उस खबर से सनसनी पैदा ना करे, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए जो है वो किसी भी सूरत बेहतर नहीं। कुछ वफाकी वज़रा के बयान हैं, वो मैं एक एक लाइन उनकी पढ़ देती हूँ, आपके अगर किसी की नज़र से ना गुजरी हो तो उनके लिए। JIT रिपोर्ट में बहुत सी खामियां हैं और बहुत से कागजात पर दस्तखत नहीं है, इसाफ डार साहब का ये कहना है। और उन्होंने कहा कि वॉल्यूम 10 जो है वो जारी होने तक JIT नामुकम्मल है, इसाफ डार साहब का ये कहना है। अगर ऐसा है तो फिर 17 तारीख को क्या होगा, किस तरह से आगे प्रोसीडिंग होगी। और इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक साहब का ये कहना है कि JIT के इल्जामात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में देंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। करप्शन पर बात करने से पहले दीगर सियासी जमातों का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इमरान खान, शेख रशीद साहब, बहुत सारे लोगों का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने एक बात की कि JIT रिपोर्ट और अदालती फैसले में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है इस पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में कहा, आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, खुसूसी गुफ्तगू करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में ये कहा कि अब तक जितनी भी पेशरफ्त हुई, पनामा केस जब शुरू हुआ उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग्स होती रही, एक फैसला आया, JIT बनी, JIT की रिपोर्ट पे बात हुई, JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी। अब आगे हुकूमत का लाहे अमल, हुकूमती लाहे अमल क्या होगा। और जो मैंने आज का ये बयान पढ़ा है, जैसे कि विसाख डार साहब ने कहा कि वॉल्यूम 10 जो है जब तक कि वो नहीं मिलेगा तो नामुकम्मल है, तो फिर ये किस तरह से आगे आप इस अपने केस को परसू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये जो JIT है ना, इसमें पूरी सरारियत पहले दिन से है और हमने इस पे शुरू ही में अपने शकूक और शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। और एक तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होता है ना, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात की यानी कि सेहत जो है ना, उसके ऊपर मोहर तस्दीक इस JIT ने खुद ही लगा दी थी कि वाकई ये जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया है JIT को और लोगों के साथ जो सलूक किया है
मुख्तलिफ, किसी को कह रहे हैं कि जी तुम जेल में डाल देंगे, किसी को कह रहे हैं कि तुम वादा माफ गवाह बना दो, कोई आके बाहर कह रहा है कि जी मेरी इंसल्ट की है। नेशनल बैंक के जो प्रेसिडेंट है सईद साहब, उन्होंने, जावेद कियानी ने कहा, दीगर ने कहा, तारिक शफी को साथ जो कुछ हुआ। फिर एक बात बड़ी ही इम्पोर्टेंट हुई तो कैप्टन सफदर ने बाहर आके कही कि जी सवाल कहीं और से आ रहे थे। अच्छा, अब सवाल अगर कहीं और से आ रहे थे तो ये इसमें भी मिस्ट्री है बहुत ज्यादा कि वो कहाँ से आ रहे थे। अच्छा, इसकी कहीं कोई तरदीद नहीं हुई। इससे पहले व्हाट्सएप कॉल है, उसके कोई मतलब के कुछ उसका सर पैर पता नहीं लगा। हालांकि ये सारे सीरियस इश्यूज हैं, तस्वीर लीक हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और फिर ये है कि एक और मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। आज मिठाई बड़ी बट रही थी पीटीआई की तरफ से, खास तौर से इमरान खान बड़े उछल कूद कर रहे थे। बात यह है कि ये ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं कर रहा। इन्होंने ये कहा कि ये जो जेआईटी है इसको 2 पैसे दे देंगे, इसको तो खरीद लेंगे। इन्होंने इवन एक दफा इसको सुप्रीम कोर्ट को भी नापाक कहा था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार वो हर एक के बारे में करते हैं। बाकी एफडीआर हो गया या एफआईए हो गया या स्टेट बैंक हो गया या एससीसीपी हो गया, उसको तो वो कहते हैं ये तो है सारे बिकाऊ। अच्छा, जब वो सारे बिकाऊ हैं तो उन्हीं अदारों में से एक एक बंदा लिया गया है, वो आपको मंजूर कैसे हो गया? ये सोचने वाली बात है ना कि हमें एतराज है। एक कोई इनका पीटीआई का ओहदेदार, उसकी वाइफ है, एक कोई दूसरा पहले कर चुका है, 22 लोग हैं, 2 तो बिल्कुल ओपनली हैं, उसके अलावा एक तीसरे भी हैं जो पहले ही कर चुके हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में। बहुत सारी बातें। तो देखें, इससे पता लगता है कि कोई गड़बड़ हो रही है, कोई मिस्ट्री है कि जी इन अदारों को तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, एफआईए को नहीं मानूंगा, लेकिन जेआईटी का जो सरबराह एफआईए का बंदा बनेगा उसे मानूंगा। नैब को नहीं मानूंगा, नैब का उस आदमी को मैं इस जेआईटी में मान लूंगा जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि ये एलिजिबल ही नहीं है, उसको शोकाज हुआ है सारा कुछ, ठीक है। अब ये देखें ना, ये दोहरी म्यार है, एनोमली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और फिर जो गुफ्तगू इन्होंने की है थ्रू आउट इसकी प्रोसीडिंग में, स्पेशली ये पीटीआई और शेख रशीद और दीगर इस तरह, जैसे ये तर्जुमान हो और इनको अंदर की खबर होती थी बाकायदा। हम गवर्नमेंट है, हमें नहीं पता, इनको पता है। कैसे पता? तो अब जो इन्होंने रिपोर्ट दी है उसको हमारे लोगों ने तो रद्दी डिक्लेयर कर दिया है और वो कह रहे हैं हम इसको साबित कर देंगे। अच्छा, उसमें बहुत सारी बातें अजीबो गरीब हैं। आज मसलन ब्रिगेडियर जफरुल्लाह ने यह कहा कि उसमें इस तरह के भी कुछ पैरे हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने, कि जिसमें ये लिखा कि अगर ये सवाल किया या नहीं किया तो फिर इसको डिलीट कर दो। मतलब इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट ही इन्होंने नहीं लिखी, ये किसी और ने लिखी है। अच्छा, ये सारी बातें छुपती नहीं है, वो है ना जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा अस्सी का, तो कोई ना कोई इसको। तो शायद साहब जो चीजें आप कह रहे हैं, जैसे कि सबका ये सवाल है कि हुकूमत ने किस बुनियाद पर जेआईटी की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, क्या यही वो चीजें हैं जिनको के सामने रख के आप कह रहे हैं कि आपने मुस्तरद किया? देखें, उसमें बुनियाद ये है मसलन यूएई का एक कागज वो कहते हैं कि जी हमारे पास है, वो तो ठीक है, ठीक। अच्छा, वो जो 4 खत भेजता कतर वाला एक्स प्राइम मिनिस्टर, सही, वो ठीक नहीं है। अब देखें ना कितना बड़ा तजाद है ना, इसमें बदनीयती नजर आती है ना। सही कि भाई आप देखें, ये 1978 की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 1978 में दुबई क्या था? एक डेरा दुबई, एक पार दुबई, एक कादिर होटल में जाता रहूं, एक लाइन से दुकानें थी जैसे लंडे की नहीं होती। ये उस जमाने की बातें कर रहा है। उस जमाने में कौन सा रिकॉर्ड होगा जो ये खत निकाल के ले आए वहां से, ठीक है, क्या उनके पास है या नहीं है, कितनी वो डेवलप्ड है उनकी, ये सारी बातें आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे? तो करेंगे ना। वो तो देखो ना, बात ये है कि ये ब्यूरोक्रेसीज जो है हमारी तो फिर बेहतर है, उनके बेचारों की तो अभी कुछ भी नहीं है। तो मतलब कि उनको पेट्रोल निकलता है बस, वो कुछ अर्सा पहले तो कुछ भी नहीं थे, अभी अचानक वो पेट्रोल पे ऐश लगी हुई है। तो ये वो बातें हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं। सही,
جو اس رپورٹ کے اندر ہیں اور جو یہ خود اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہمیں ردی کا چیتھڑا جو ہے نا وہ ڈکلیئر کریں. آپ نے 2 مرتبہ یہ کہا، جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت JIT رپورٹ کو مسترد کرتی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ گلے پڑنے کے مترادف تو نہیں، ایسا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی تصادم کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. کوئی تصادم والی بات نہیں ہے. دیکھیں اصل میں یہ اس کے پیچھے کانسپریسی تو ہے نا. دیکھیں ہم آج سے نہیں یہ بات کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. جب پہلا دھرنا ہوا تھا، یہ تو تیسرا ہے نا، تیسری واردات ہے نا ان 4 سالوں میں. ایک دھرنا ہوا، پھر دوسرا ہوا، وہ جو لاک ڈاؤن تھا، اب یہ تیسرا یہ ہوا ہے. ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک گیم چینجر ہے سی پیک، اس کے خلاف بہرحال سازش تو ہوگی نا. اور جو سازش کر رہے ہیں ان کا بھی حق ہے، ظاہر ہے دنیا میں اسی طریقے سے آج کل لڑائیاں لڑی جاتی ہیں کہ کس کو ساتھ کیسے بازو مروڑنا ہے، کس کا کیا کرنا ہے. اب چائنا جو ہے ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے جو دنیا میں چھاتی جا رہی ہے، اور رشیا جو ہے وہ دوبارہ سے جان پکڑ گیا گرنے کے بعد. وہ سارے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. سینٹرل ایشیا کی بہت ساری ریاستیں دے رہے ہیں. 60-70 ملکوں کی اپلیکیشن ہے کہ جی ہمیں بھی اس میں شامل کرو، ہمیں بھی. اس سے پریشانی تو ہے نا. اب وہ خالی پریشان تو نہیں ہوں گے نا، کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. اچھا کریں گے تو اس کے آج کل مختلف طریقے ہی ہیں. اب تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، چلیں اس چیز کو بھی، اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، بالکل ایک گیم چینجر ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں. سی پیک کو ناکام بنانے میں کون سی ایسی قوت ہے؟ کیونکہ یہ تو انٹرنلی ہم لوگ کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن جو بھی ہو رہی ہے، مختلف ادارے کر رہے ہیں، JIT بنی، اس کے اوپر اب آپ لوگ آگے سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے. تو یہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو ہمارے ملک میں اتنی زیادہ کار فرما ہیں؟ اور یہ آپ ہمارے وہ دشمن جو ہیں وہ کیا اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ وہ ہمارے اندر گھس کے ہم ہی کو کمزور کریں؟ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں کس کا تسلط رہا ہے زیادہ؟ اثر و نفوذ ہر ادارے میں، ہر جگہ. بہت زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، یہ 90s کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے آگے ان کے بندے آتے تھے، جب کوئی الیکشن ہوتا تھا تو ٹرانسفر آف پاور ان کے 2-3 جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری ٹائپ بندے 3-4 آتے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ آ کے کیا کرتے تھے. اب وہ کم ہوا ہے. اب وہ ظاہر ہے آدمی جب ڈوبنے لگتا ہے تو ہاتھ پیر تو زور سے مارتا ہے نا. تو بہرحال وہ مطلب کہ اتنی آسانی سے پاکستان آج امریکی میڈیا نے بھی ایک یہ رپورٹ دی ہے کہ ملک میں غیر یقینی صورتحال سے ترقی کے سفر میں رکاوٹ پیدا ہوگی. اس نے کہا غیر یقینی کی صورتحال سے بہرحال حکومت وقت میں ہی نکالنا ہے اس ملک. ہاں ظاہر ہے، ہم انشاءاللہ ہم تو 4 سال سے ان چیزوں کو بھگت رہے ہیں، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، 4 سال سے ہم کامیابی سے ملک کو بھی آ کے لے کے گئے ہیں. مطلب کہ یہ جو معاشی قوت پاکستان بننے جا رہی ہے اس کا سفر بھی بڑی تیزی سے پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں ہم اس ملک نے طے کیا ہے. جو کچھ لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھارا انہیں یہ حکومت، میں نے خود 2 دفعہ کہا ہے پرائم منسٹر صاحب کو. ایک دفعہ کو 4 سال پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ بھی کچھ مہینوں پہلے 6-8 مہینے ہوئے ہوں گے. میں نے کہا یہ جو سی پیک ہے یہ تو بھگتنا پڑے گا آپ کو، اور وہ بھگت رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں دیکھیں نا، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ جو JIT ہے یہ پاناما پہ بنی تھی نا. انویسٹیگیشن کون سی کر رہے ہیں؟ پاناما کی کر رہے ہیں. یہ پاناما گئے ہیں کیا؟ کہاں پہ گئے ہیں انویسٹیگیشن کرنے؟ مجھے بتا دیں. اگر یہ دبئی گئے ہیں تو قطر کیوں نہیں گئے اس کے پاس؟ کیا پہلے نہیں ہوئی تھی؟ اس ملک کے غداروں کی تو آپ لیتے رہے ہیں، حسین حقانی کی، مشرف کی بھی لیتے رہے جس پہ غداری کا مقدمہ ہے. تو کیا مشرف صاحب کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا طریقہ کار، ایسا میکانزم نہیں تھا کہ جیسے آپ لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ خود آپ کو جو ہے ایسے ثبوت یا وہ بیان جو ہے اس کو ارینج کرنا چاہیے تھا؟ قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے تو ایک خط پیش کیا اور اس کے اوپر اب JIT نے بیان لیا نہیں لیا، وہ ایک ان کو اگر آپ سنیں تو وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اگر یہ بیان آ جاتا تو معاملات آج یہ نہ ہوتے جو اس وقت ہے؟ کون سا بیان آ جاتا؟ جو ان کا ایک لیٹر جو آیا وہ لیٹر ریکارڈ کرنے کے لیے 4 لیٹر 3 یا 4 دفعہ 4 لیٹر بھیجے ہیں نا، اس کو تو یہ ایسا نہیں بنا رہے. ایک لیٹر جو UAE سے ملا ہے جو خلاف ہے، ایڈورس ہے،
اور وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے. ان سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی رپورٹ میں بے شمار کاغذات انسرٹیفائڈ ہیں, فوٹو اسٹیٹ ہیں. یہ تو اچھا ہو گیا کہ کل وہ رپورٹ مل گئی نا, لوگوں نے پڑھ لی. اچھا, ویسے ایک یہ بھی چیز جو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ بات کریں. جیسے جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ کمپلیٹ کی, جے آئی ٹی کو کہا گیا کہ جی یہ کچھ چیزیں ہیں, 13 سوالات ہیں, کوشچنز ہیں, اس کے اوپر آپ انویسٹیگیشن کریں اور وہ رپورٹ آپ ہمیں دیں. اب جو اس کے آگے کی صورتحال ہے, یعنی اب اعلیٰ عدلیہ ان کو ایگزامن کرے گی اور اس حوالے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلے گی جو آگے اگلی تاریخ ہے جس میں آپ لوگوں نے بھی جانا ہے. تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جانب سے جو ایک رویہ ہے وزیر اعظم کے اوپر استعفے کے لیے دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے, تو کیا ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں بھی آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ بالکل جنگ لڑیں گے, اسٹریٹ اوے یو ول گو ٹو دا سپریم کورٹ اور آپ قانونی جنگ لڑیں گے جو کہ طریقہ کار ہے کہ 4-6 بندوں کی جے آئی ٹی ہے, جو کوئی 18 گریڈ کا بندہ ہوگا, کوئی 19 کا ہوگا, کوئی 20 کا ہوگا, مجھے نہیں پتا, 20 کا بھی ہیں فرض کرو سارے. انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے, رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں. پھر یہ ہنگامہ ہے کیوں برپا؟ ہنگامہ یہ سیاسی یتیم جو ہے نا, جو ہم سے متعدد مرتبہ ہار چکے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جے آئی ٹی کے ذریعے سے ہم سے لڑ رہے ہیں. خود تو لڑ نہیں سکتے, خود تو ان کی ٹانگیں ریت کی ہیں, ٹھیک ہے بھائی. کون سا فیصلہ ہوا ہے ہمارے خلاف؟ کوئی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کیا؟ اس سے پہلے جو یوسف رضا گیلانی کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اپوزیشن کو تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی حکومت کا پوائنٹ اس کو ملے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرے, اس پہ کھیلے سیاست اور وہ کھیلتے ہیں. بات سبسٹینٹو ہونی چاہیے نا, جو سمجھ میں آئے کہ ایک جے آئی ٹی رپورٹ ہے. جے آئی ٹی رپورٹیں تو اس کے ڈاکٹر عاصم کے بھی خلاف بنی تھی, اس کو تو مسترد کر دیا آپ نے. اس کو بھی صحیح مان لیتے نا, 483 ارب ڈکار گیا وہ, ہے نا. اگر جے آئی ٹی رپورٹ میں جانا ہے تو ماضی میں اور جے آئی ٹی رپورٹیں نہیں بنی ہیں. ان پہ کس حد تک عمل درآمد کیا, یا اس اپوزیشن نے کتنا اس کو شور کیا؟ نہیں کیا نا. آپ بتائیں, پیپلز پارٹی جیسی جماعت جب یہ کہے کہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہی ہے تو سمجھ لیں نا دال میں کچھ کالا ہے نا. دیکھیں نا ذرا, تو تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی تھی. دھرنا جب ہوا تو اس کے اوپر بھی کہ نہیں, یہ غیر آئینی طریقے سے کسی بھی طرح وزیر اعظم کو ہٹانے کی جب باتیں, پہلے تو ایک کا ڈیمانڈ کرتا تھا عمران خان صاحب نے, آج جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور وفاقی کابینہ کے وزراء ہیں, ان سے بھی استعفوں کی ڈیمانڈ کر دی. تو یہ کیا, یہ ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان جو ہے وہ مطلب کہ ایک بات کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. وہ ہزاروں دفعہ استعفا مانگ چکے ہیں نا. کبھی ایک بھی دفعہ ان کے کہنے پہ کسی نے کوئی استعفے کے بارے میں سوچا بھی ہے کبھی؟ تو وہ تو 4 سال سے استعفے مانگ رہے ہیں اور 4 سال سے لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں. ماضی میں آپ لوگوں نے بھی استعفا کی ڈیمانڈ کی تھی وزیر اعظم کی جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے. بالکل تھی, لیکن اس وقت میں اور آج میں فرق ہے. اس وقت فرض جرم عائد ہو گئی تھی اور سزا ہو گئی تھی. جب سزا ہو جائے پھر تو مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں نا. ابھی کون سی سزا ہوئی ہے؟ ابھی تو سپریم کورٹ نے ورڈکٹ کوئی نہیں دیا. کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جائے گی, وہاں پہ ہم بات کریں گے. اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آئے گا تب انہیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے نا, انہیں انتظار کرنا چاہیے. یہ جلدی میں ہے, جلدی میں ہونے کا اس مطلب یہ ہے کہ جلدی تو ہم 2013 کے الیکشن کے بعد سے دیکھ رہے ہیں. 2014 میں جب پہلا دھرنا ہوا تھا تب سے ابھی تک جلدی ہی ہے. 2017 آ گیا ہے, اب 2018 کے جلدی یہ ہے کہ ہار گئے نا, ہار گئے. اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے. اپنے صوبوں میں کام کرتے نا, سندھ میں پیپل پارٹی کرتی, کے پی کے میں عمران خان کرتے, اور پھر آگے ہمیں چیلنج کرتے. کام کیا نہیں, فارغ, بالکل ایک اینٹ نہیں لگائی دونوں نے. پھر کیا ہوا ایسا کہ نو ڈاؤٹ اگر ہم عوامی حلقوں میں دیکھیں جب بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جب سے برسر اقتدار آئی ہے تو بہت سارے معاملات جو ہیں ترقی کی جانب, اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہوئے ہیں, لیکن اگر 50% 60% بھی ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوا ہے. وہ ہونا کیوں اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا, اتنا زیادہ نظر نہیں آتا, یا اس کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں کی جاتی, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2014 سے لے کے اب تک دھرنا, ہٹاؤ, اتارو, ہٹ جاؤ, چھوڑ دو, اسی قسم کی آوازیں جو ہیں. یہ وہی میری جو شروع کی بات تھی نا, جن لوگوں کا اثر و نفوذ ہے اس میں میڈیا کے بھی بہت سارے لوگ ہیں نا. وہ صاف نظر آتا ہے نا دھرنوں میں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 24 گھنٹے ایک اشتہار نہیں چلاتے,
नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसे मोर्चा बनाया हुआ था, ठीक है, जैसे कि पता नहीं कौन सी यानी कि क़यामत आ गई है। अभी भी आप देखें कि ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे इलेक्शन जीत लिया। भाई कुछ हो भी जाए ना, पास करो, तुम्हारा इसमें क्या है, तुम्हारी क्या वैल्यू है? तुम एक काउंसलर का इलेक्शन खुद नहीं जीत सकते। लेकिन बहुत ऐसा पेश करते हैं अपने आप को जैसे हमने ये कर दिया। मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनका असर नफूस है वो इमरान खान, तारुल कादरी, शेख रशीद जैसे यही है कठपुतलियां। इनकी ढोरें कहीं होती हैं, कठपुतलियां तो अपना काम कर रही ना, लेकिन ये तो नहीं कहेंगी कि हम सी पैक के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन इनके हर अमल से सी पैक की मुखालफत होगी। मसलन पहले धरने में 800 अरब का नुकसान कर दिया, चाइना के सदर को रोक दिया, 1 साल बाद हुआ है फिर, ठीक है। अभी भी आप देखें एक एक दिन में कई 100 अरब का नुकसान हो रहा है। सी पैक का अमल रुक रहा है। दासू का वो इफ्तिताह करने जा रहे थे जिसकी हम जमीन के पैसे दे चुके हैं पहली दफा। ये कहते हैं ना पहले भी हुए, पहले हुए थे वो आप लोग तख्तियां लगाते थे, हमने कोई एक ऐसा काम नहीं किया। पहले पूरा होमवर्क करते हैं उसके बाद लगाते हैं। तो ये अमल में खलल पड़ रहा है ना, तो यही चाहते हैं ना सी पैक के मुखालिफ। और क्या चाहते हैं कि बिजली के कारखाने न लगे, जो कि लग गए। 10,000 मेगावाट बिजली हम मतलब के तकरीबन बना चुके हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर जो मुख्तलिफ जो राय है, जो लोग जो इस वक्त तज्जिया कर रहे हैं कि ये ना हुकूमत के खिलाफ बात है, ये नहीं, ये एक फैमिली की बात है। और वजीर आजम साहब के बच्चों के हवाले से ये JIT बनी और पनामा में अगर नाम है तो है। और ये भी एक बिल्कुल आज जैसे उन्होंने कहा कि कल तक मीडिया में ये खबरें गूंज रही थी कि वजीर आजम साहब की भी कोई ऑफशोर कंपनी है, जिसको कि आज डिनाई किया कि ऐसा हरगिज नहीं है। तो एक तो ये चीज, और इसको आप किस तरह से लिंक अप करेंगे विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? यकीनन इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट आप लोगों की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो डू यू थिंक कि वजीर आजम साहब का तो खुद का नाम है नहीं, अगर उनकी फैमिली के साथ ये जो भी आगे चल के रिपोर्ट आती है, तो आप समझते हैं कि इससे मुल्क में अदम इस्तेकाम होगा? इससे नहीं, अदम इस्तेकाम की कोशिश तो की जा रही है ना। देखें ना, ये पोलराइजेशन है ना, अदम इस्तेकाम क्यों पैदा किया जाता है? देखिए मेरे अगर कोई एक्शन है ना, मैं मुंह से कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं सी पैक के खिलाफ हूँ, अगर मैं हूँ भी तो। सही। इमरान खान कभी भी ये नहीं कहेगा। तो डू यू थिंक इमरान खान सी पैक? इमरान खान उसका मतलब के शौरी तौर पे उसका खिलाड़ी है इस काम का। इमरान खान मुझे बताए ना कि कोई ऐसा काम किया हो जो पाकिस्तान के अवाम के हक में हो। वो कह रहे हैं ये सब काम इस वक्त मैं कर रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान के अवाम के हक में काम जो होता है ना, वो ये था कि मुझे बताएं कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का क्या हाल है, और मजीद कितना हॉस्पिटल बनाए, कितने किडनी सेंटर बनाए, ठीक है, कितने लोगों को रोजगार दिया, ठीक है। ये जलसे जुलूस करना, धरने करना और पाकिस्तान के को रोजाना के हिसाब से कई 100 अरब का नुकसान बचाना, ये वो अगर कर रहे हैं तो वाकई वही कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम हो रहा है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश है उसके ये मेन प्लेयर हैं, ठीक है, तो वाकई वही कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या 4 साल पहले इसलिए लोगों ने वोट दिया था कि आपने 4 साल ये करना है, या ये करके जनाब वहाँ के लोगों के हालात को चेंज करेंगे? इनके मंशूर में ये लिखा हुआ है जो कुछ कर रहे हैं? नहीं लिखा हुआ ना। ठीक, सही। अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त जो हम जो सूरत हाल देख रहे हैं मुल्क के अंदर, जो हम सियासी सूरत हाल की बात करें, तो इस वक्त जितने हम देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमती वज़रा जो हैं वो जब JIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद उसके ऊपर बात करें, उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जितनी दीगर सियासी जमातें हैं, इस JIT के रिपोर्ट के आने से पहले उनका रंग कुछ और था, और इसकी रिपोर्ट के आने के बाद, अभी कल ही रिपोर्ट आई 10 तारीख को, और आज एक दिन के बाद ही मुख्तलिफ हलकों से और मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी कुछ इस किस्म की आवाज आ रही है, जो आवाज हमने इससे पहले नहीं सुनी। उसकी चेंज की वजह क्या है, ये आपसे जानेंगे। और दीगर कुछ तंजीमें, कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वकला क़यादत के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो भी दूसरे वकला की जो तंजीमें हैं उनके खिलाफ से भी हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डालने की जो बात है, ये कहाँ जाके ठहरेगी, इस पे हम आपसे जवाब लेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जदीद तर्ज की इमारतें हैं जिनमें बाथरूम्स में इंग्लिश कमोड नस्ब है, लिहाजा रवानगी से कबल कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल सीखें। नज़्म ज़ब्त दौरान हज मुकम्मल नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करें, खास तौर पर बस, ट्रेन, लिफ्ट, सीढ़ियाँ और हजर अस्वद को बोसा देते वक्त कतार बनाए। आपका बेहतर तर्ज अमल मुल्क की इज्जत व वक़ार का बाइस है। ब्रेक पे जाने से पहले में शाहदुल्लाह साहब, जो बात मैंने आपके सामने रखी, जो मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और सियासी जमातों की तरफ से भी, इसको आप किस तरह से काउंटर करेंगे और क्या करेंगे इस वक्त? क्योंकि आप देख रहे हैं 2018 इलेक्शन ईयर है, 2017 में ये सब कुछ था। ये इस मुल्क के लोगों की बदकिस्मती से कहें या उसने इत्तेफाक कहें, ये जितनी पार्टियां ये मुतालबे कर रही हैं, ये सारे जरा इनका अता पता तो लेना है कि ये कौन है। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम, मसलन MKM है, उनके दोनों धड़े, इन्होंने कराची को मतलब के मोंजोदारो बना दिया। पीपल पार्टी और इन सारों को मिला लें, इंटीरियर सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, कराची को कचरा कुंडी बना दिया। मतलब कि जिन्होंने दुश्मनी की ना अपने, जहां अपने वोटर्स के साथ, वो ये मुतालबे कर रहे हैं अब। ये बड़ी मजेदार बात है। सही, मतलब मैं अल यतामा वल मसाकीन इन्हें वैसे ही नहीं कह रहा, ठीक है। ये सारे सियासी यतीम हैं और इनकी सियासत जो है ना, इनकी सियासत पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है, अपनी झोलियां भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए। अवाम जो मर्जी हो अवाम के साथ, ये और झूठ ऐसा बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। फिर बात तो ये है ना कि अपोजिशन का आखिर काम होता क्या है फिर? अगर हुकूमत की कुछ तनकीद ना करे, अगर उसके हाथ में कुछ आता है तो वो उसको हाईलाइट करेगी। आपकी तरफ से काउंटर मैकेनिज्म तो यही होना चाहिए कि अब आप जब जाएंगे आला अदलिया के पास, तो पहले हुकूमत ने ये कहा कि कतरी शहजादे के बयान के बगैर जो है JIT रिपोर्ट जो है उसको हम नहीं मानेंगे। अब ये रिपोर्ट आ गई, तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद हुकूमत के पास कौन से ऑप्शन बाकी है? हुकूमत के पास ऑप्शन देखें, हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट है, किसी को खराती उसमें नहीं मिली है। हुकूमत पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है PMLN पे और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे, और हमने उस हक को अदा किया और हमने किया 4 साल अल्लाह के फजल करम से। अवाम को पता है कि हमने क्या क्या किए हैं और मजीद क्या क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग ये मुतालबे कर रहे हैं, उन्होंने इस 4 साल में भी यानी कि हाथ नहीं बटाया हमारा, तबाही फेरी है। सिंध में जो लोग हैं उन्होंने, KPK में जो लोग हैं उन्होंने। तो भाई ये इनके एक तो ये CPAC का मसला है, एक और भी मसला है इनका कि ये इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, दुनिया के और बहुत सारे इदारे इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अगला इलेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जीतने जा रहा है। अच्छा, ये इन्हें मालूम है कि ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो अब ये इस तरह की जो है ना चोर दरवाजे जिनको कहते हैं, तो आप उनके चोर दरवाजे बंद कर दें। कर रहे हैं ना, इसको हम लड़ेंगे, इस चीज को वंस फॉर ऑल क्लियर हो ताकि आवाम जिस सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ, हम बताएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में इसकी औकात JIT की क्या है। और ये JIT जो है ये इन्होंने खुद लिखा भी है, नहीं ये हम साबित करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन JIT भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ना, लेकिन JIT सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना। देखिए ना, किसी को बना दिया, अब उसके ऊपर है ना वो, मतलब के सुप्रीम कोर्ट का भी ख्याल करता है या नहीं करता। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो भले के लिए किया होगा ना, बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों पे एतमाद का इजहार किया है, अगर उनके कंटेंशंस और उनकी ख्वाहिशात कुछ और हों, जो वो ना हो जो सुप्रीम कोर्ट की हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कोई नेकनामी तो नहीं पैदा कर रहे ना। अपनी ख्वाहिशात शायद उनको उसकी थोड़ी सी तस्कीन हो जाए, वो भी होगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ठीक, चले चाची दूसरी रुख की जानिब आते हैं। अभी सिर्फ इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, और वो ये कि अब जैसे कि तमाम वज़रा के बयानात से भी ये लग रहा है, आप भी यही कह रहे हैं कि कानूनी जंग जो है वो अब लड़ी जाएगी, यानी आप जाएंगे, जाहिर है 17 को जो आपने जाना है, तो उसके लिए क्या आप लोगों के पास
मजबूत शवाहिद। कतरी शहजादे के बयान को नहीं लिया गया, उस खत को हिस्सा एक तरह से बना तो है, लेकिन आपकी जानिब से जो एक मजबूत डिमांड थी कि वो हो, वो नहीं हुई। कुछ और डिमांड्स भी आपकी तरफ से आई कि सब चीज़ को मॉनिटर किया जाए, लोगों को बताया जाए, 10 नंबर जो आखिरी जल्द है उसको भी ओपन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप जब कानूनी जंग ये लिख रहे हैं, डू यू थिंक कि आपका केस मजबूत है और आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे? बात हम तो ये कह रहे हैं ना, और इसको खुद JIT ने साबित किया है, और मजीद कुछ बातें हमने अदालत को बतानी है कि ये प्रोजेडिस्ट, ये जो JIT है ये बाइस्ड है, और इन्होंने जो मतलब कि उसमें मैलिफाइड इंटेंशंस भी हैं, और ये इंशाल्लाह हम कोर्ट में साबित करेंगे। अब ये इररिलेवेंट हो गई हैं चीजें, अब तो खत्म हो गई ना। JIT तो जब उसका खत लिया नहीं लिया फलाना, तो उनकी तो रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, वो रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि कंप्लीट हुई है नहीं हुई, उसका जो 10वीं जल्द है वो तो उन्होंने नहीं दी ना, और उसमें कहीं ये भी लिखा हुआ है कि जी अभी ऑन गोइंग है ये। वो अजीब और गरीब है, मतलब कि जब आप देखें, जब कोई आप, वो एक हदीस भी है कि जब तुम कोई गलत काम करते हो ना तो मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध देता हूँ, तो वो पकड़ा जाता है, वो पकड़े जाएंगे। आप देखिएगा इस JIT का असर क्या होना है और इनकी जो फाइंडिंग है उनका असर क्या होना है। दूसरी जानिब आते हैं कि इस वक्त जो सियासी दीगर जमातें हैं, उनके जो बयानात हैं, शेख रशीद साहब जो कुछ कह रहे हैं, जो इस वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं, दीगर सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मुख्तलिफ आवाजें जो हैं वो सुनने को आ रही हैं। वो मुख्तलिफ दावे तो खैर किए जा सकते हैं आने वाले वक्त से पहले, लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इस वक्त जो एक सियासी प्रेशर भी होता है, जाहिर है, क्योंकि 2017 है, 2018 के इलेक्शंस पे सबकी नजरें, और हर एक की कोशिश है कि वो अपनी जमात को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए। आप समझते हैं कि इससे 2018 के इलेक्शंस पे कुछ आपके लिए मनफी असरात होंगे? ये जो ये सारी जाली चीजें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पे क्या मनफी असरात होंगे? हमारे पे मुस्बत असरात होंगे। हमारे साथ अगर ये ज्यादती करेंगे, और कर रहे हैं अभी तक, तो उसके मुस्बत असर, ये आवाम को जानते नहीं है। शेख रशीद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, एक सीट है ऐसी, मतलब रोजाना बिठा के और कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे नजदीक। उसको हम इस दफा मिल लेंगे, ठीक है, वो तो अपनी सीट के चक्कर में है, फिर वो इमरान खान के पीछे लगा। मुझे आप एक बात बताएं, परवेज मुशर्रफ को कहता था सैयद परवेज मुशर्रफ। मुझे अगर 12 मई पे कोई JIT बन जाए तो शेख रशीद अंदर नहीं होगा उसमें, जो वहां पे कत्ल हुए थे कराची में, इसने शाम को परवेज मुशर्रफ के साथ यहाँ पे जश्न मनाया था। यही बातें हो रही है ना इस JIT में। ये वजीर था उस वक्त, ये क्या शामिल नहीं था उसमें? नेशनल पार्क में जो 56 कत्ल हुए, उसमें फारूक सत्तार से नहीं पूछा जाएगा, मुस्तफा कमाल से नहीं पूछा जाएगा, वसीम अख्तर से नहीं पूछा, ये सारे हुकूमत में थे ना। अगर यही बातें हैं तो पता नहीं यहाँ पे तो कितनी JIT बननी। और ये जो JIT है ना, इसका तो मुझे लग रहा है इसमें भी एक JIT बनेगी इनके लिए कि तुम बताओ ये तुमने किया क्या है, ठीक है, सही। तो चीज ये है कि हम पे देखें, ये जो खेल है ना, ये जो सियासी, ये असल में सारे हार गए हैं कि ये हमारे सियासत के मैदान में खेलना ही नहीं चाहते। वही कुछ महीने ही रह गए ना इलेक्शन में, मेरी बात सुनो, ठीक, कुछ महीने रह गए ना इलेक्शन में, लड़ लेना ना। अब ये अगर आप समझ रहे हैं ये लोग कि जी इस तरह की हरकतें करके ये अवाम को मतलब के धोखा देंगे, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं होता। अवाम बहुत समझदार, अवाम क्या करे और किस तरह से मामलात को हल करे? एक JIT बनी, ये कहा गया जी, 2 ने फैसला दिया, 3 ने कहा जी JIT बनाए, मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई। JIT ने जैसी भी आपको मंजूर है या नामंजूर है, उसने एक रिपोर्ट दे दी, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों की तरफ से आ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात व्हाटएवर जो भी आपकी तरफ से है। इसको अगर नहीं माना जाता, इसकी रिपोर्ट को नहीं माना जाता, लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट कोई भी और JIT बनती है, उसके अंदर कुछ और लोग, उसको दूसरी जमात नहीं मानती, वो कहती है नहीं ये ठीक नहीं है। ये जो सारी सूरत हाल है,
اور یہی چیز ایگزیکٹلی ہمارے الیکشنز کا بھی یہی عالم ہے جو بھی آپ نے کہا 2018 تو آ رہا ہے لیکن کسی نے 2018 کے لیے ریفارمز ابھی تک نہیں کی. جن ریفارمز کا ہم نے بہت شور سنا تھا 2014 کے دھرنے کے بعد کہ جی اب جو ہے ریفارمز آئیں گی اور سب بہتری ہوگی اور اس پہ کمیٹی بھی بنی اور ہم دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں ابھی تک. تو وہ بھی جب 2018 کے الیکشنز ہوگے اس کے اوپر بھی پھر یہی آواز ہوگی مجھے منظور اور مجھے نامنظور, جو جیتے گا اسے منظور, جو نہیں جیتا اس کو نامنظور. تو یہ معاملات ونس فار آل کس طرح سیٹل ڈاؤن ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنا کام کرنا ہے نا. ہم نے اپنا کام کیا ہے پورا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے, الحمدللہ ہم نے بہت حد تک کم کر دیے. ہم نے کہا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑائیں گے, ہم نے بہت کم کر دیے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نئے بجلی کے کارخانے لگائیں گے, وہ ہم نے لگا دیے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم انفراسٹرکچر مضبوط کریں گے, وہ ہم نے کیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سی پیک کرنا ہے, وہ ہم نے کر دیے. 1400-1500 کلومیٹر سی پیک کی سڑکیں بن چکی ہیں. گوادر جو ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے. بھاشا ڈیم جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے. بھاشا کب سے سن رہے ہیں لیکن اب تکمیل کے مراحل میں ہے. گاسو کو یہ افتتاح کرنے جا رہے تھے. یہ 4 سال میں 4 سال پہلے کیا حالات تھے ذرا وہ دیکھیں نا. اور 4 سال پہلے وہ لوگ حکومتوں میں تھے جو آج ہم سے استعفے مانگتے پھر رہے ہیں. یہ ہے بڑی سمپل سی بات. باقی جے آئی ٹی کیا ہوتی ہے میں نے تو پہلے بتایا نا. یہ کیا پہلی جے آئی ٹی بنی ہے اور یہ واحد جے آئی ٹی ہے جس پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے جس کے پیچھے. باقی جے آئی ٹیز جو ہیں ان پہ مقدمہ ہوتا ہے, FIR ہوتی ہے. تو جے آئی ٹی تو ڈاکٹر آسم پہ بھی بنی تھی نا بھائی. پھر اب آپ یہ سارا جو ایک سیاسی سینیریو ہے اس کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ کیا ہم تو 4 سال سے اسی طرح کے سینیریو میں ہیں اور ہم نکل جاتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت اتنی مضبوط نہیں, میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. میں اس سے کوئی گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں. کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے پریشر میں ہے یا جو پریشر بلڈ اپ کرنے کی چیزیں یہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں. ابھی یہ کچھ عرصہ اور بھی ہوں گی, اگلی حکومتوں میں بھی ہوں گی, ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں میچورٹی کی طرح جانا چاہیے. ایک بدقسمتی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی PTI ایسی ہے جو انتہائی اممیچور پارٹی ہے, بچوں کی طرح بہیو کرتی ہے, گندی زبان استعمال کرتی ہے. ایسے لوگ اس ملک میں پیدا کر دیے ہیں جو خون کے پیاسے نہیں ہوتے. بس سیاست ہے یہ, آپ کچھ کر کے دکھائیں نا. آپ تو نئی پارٹی ہے نا, نئے انقلابی لوگ ہیں. یہ اچھا انقلاب ہے کہ وہ ساری مائننگ کے ٹھیکے جو ہیں اس کو اپنے جنرل سیکرٹری کو دے دیے, جہانگیر ترین کو. آپ آج کیا کہا ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا نا آگے ذرا جواب دو. اچھا وہاں گئے نہیں, وکیل بھی بھاگ گیا. مطلب ایک طرف آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا حکومت سے, خود آپ اپنے گریبان میں جھانکے نا. اب کیوں نہیں گئے آج, آپ کا وکیل کیسے نہیں وہاں پہ پیش ہوا؟ ٹھیک ہے وہاں کی منی ٹریل دے دیں نا. اپنے فلائٹ کی منی ٹریل نہیں ہے ان کے پاس, میں آپ کو بتا دوں. دوسروں سے مانگتے پھر رہے ہیں ساری دنیا بھر سے. بھائی تو اپنے آپ کو تو صاف کرنا, اپنے ہاتھ کو, گندے ہاتھ جو سم چکے ہیں گند کے اندر, وہ نہیں صاف کرنے. وہاں وکیل بھی نہیں جا رہا, خود بھی نہیں جا رہا, اور کب تک یہ جان چھڑائیں گے؟ ظاہر ہے وہ یہ تو پھر اب جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو آگے چلے گا. 500 لوگوں کے اگر نام ہے تو اس کے اوپر بے شک حکومت آپ کی ہو, حکومت 2018 کے الیکشنز آ جائیں, آگے کیا سینیریو بنتا ہے, کیا جاتا ہے. لیکن کیا یہ سب کے سب لوگ جو 500 بندے کا نام اگر آنا اور وہ ایک لمبی لسٹ ہے, اگر ان کا احتساب نہیں ہوتا تو پھر تو احتساب نہیں ہونا چاہیے. احتساب یہ بڑی اچھی بات ایگزیکٹلی. اور تو اس کے احتساب کے لیے بھی چونکہ اس وقت تو آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ لوگ اس سائڈ پہ بھی توجہ دیں گے بیکاز بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کچھ نہیں ہونا. دیکھیں میں آپ کو بات دیتا ہوں, اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ جتنوں کے نام آئے ہیں آف شور کمپنیوں میں ان سب کو مطلب کہ لائن سے لا کے کھڑا کر دیں اور سب کے اوپر JITs بنائے نا. دیکھیں نا اگر اب کچھ نے چھلانگے مار رہے تھے آج یہ PTI والے, یہ میاں صاحب, حالانکہ میاں صاحب کی کوئی نہیں آف شور کمپنی نکل آئی. اچھا نکل آئی ہے, فرض کرو نکل, چہری بھی تو ہے نا.
اس में छलांगे मार रहा है, अपनी की बात नहीं करता। तो खुदा का नाम लो, लेकिन लोगों की आंखों में वो ये कहते हैं कि मैं कोई ऑफिस होल्ड नहीं क्यों नहीं, ऑफिस होल्डर कैसे नहीं है? वो ऑफिस होल्डर नदिया गली में किस लिए रहता है अगर ऑफिस होल्डर नहीं है? तो केपी के हुकूमत के हेलीकॉप्टर में कैसे फिरता है? वहाँ पे मतलब 20-20 गाड़ियों के एंट्रॉज में कैसे फिरता है? हुकूमत में आपको देखें, पब्लिक ऑफिस पता क्या होता है? मैं भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ। जो आदमी पार्लियामेंट का मेंबर है, चाहे वो वजीर आजम है या अपोजिशन का आदमी है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। नई डेफिनेशन करके ना बताएं, लोगों को गुमराह ना करें। अगर आपने एक गलत काम किया है, चाहे आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं भी हैं, तो आपके लिए भी वही सजा है जो वजीर आजम के लिए। ये क्या बात है? ये तो इसके अंदर तो बिल्कुल यू आर वेरी राइट कि जिन लोगों के नाम है उनको भी कानून के दायरे में उनको भी लाना चाहिए, कटहरे में लाना चाहिए, और उन लोगों से भी ये पूछना चाहिए, क्योंकि एहतसाब जैसे कि हमने जब ये पनामा शुरू हुआ था तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में यही कहा जाता था कि एहतसाब सबके लिए, उसके अंदर कोई जो है वो तमीज नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करें, आप देखें जो भी साबित होता है कि ये मुजरिम है तो फिर उसको उसी हिसाब से सजा जो भी है वो दी जाए। ये तो सारी वो बातें हैं जो आला अदलिया के करने की हैं, वो अब इसको केस को आगे लेके चलेगी, आप लोग जाएंगे जाके अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे, उसके बाद एक चीज सामने आएगी। अब आपने दो बातें की, एक बात आपने की कि बहुत सारे काम किए हैं आपकी हुकूमत ने, बहुत सारे बेहतरी जो है वो आई है और उसकी बिना पे आप 2018 के इलेक्शंस में जाएंगे। इसी तरह दीगर पार्टीज भी जो हैं वो अपनी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगी। लेकिन इस वक्त आप लोगों के इस पॉइंट को लेके दीगर सियासी जमातें जो हैं वो अपने पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, तो हमेशा होता है कि दूसरे को काउंटर उसके पास भी कुछ होता है। आप इस चीज को किस तरह से काउंटर करेंगे, क्योंकि जाहिर है 2018 में आपने भी अपने वोटर के पास जाना है। देखिए, हम में और इन पार्टियों में फर्क है कि वो पॉइंट स्कोर कर रही हैं, हम अवाम का जेन्युइनली काम कर रहे हैं, उनके आंसुओं को पूछ रहे हैं, ये बुनियादी फर्क है। हमारे लिए कोई मसला नहीं है अवाम में जाना, हम जाके बताएंगे जनाब हमने ये वादा, क्या कराची के हालात ठीक हैं या नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे, ये नवाज शरीफ की वजह से हालात ठीक हुए ना, जिसमें आज वो खुले फिर रहे हैं, वरना तो ये बाहर नहीं निकल सकते थे घर से, इनकी हुकूमतें थी ये खुद नहीं निकल सकते थे। आज लारकाना में क्या हाल है, शहबाज कलंदर के मजार पे क्या हुआ है, सड़कें कितनी टूटी हुई हैं सिंध की, कितनी वहां पे बदबू है कराची के अंदर, जरा जाके तो देखें। अच्छा, इन सारी चीजों को जो ठीक कर रहा है, आज क्या कराची हैदराबाद मोटरवे बनी है या नहीं बनी? ग्रीन लाइन कराची में तुमने बनाई है क्या? 300 अरब दिए थे परवेज मुशर्रफ ने, सारे कागे जो इस्तीफे मांगते फिर रहे हैं। हैदराबाद सक्खर मोटरवे बन रही है, उस पर काम शुरू हो चुका है, मुल्तान सक्खर भी बन रही है, ठीक है। थरकोल में पहली दफा काम जेन्युइनली शुरू हुआ है, गडानी में शुरू हुआ है, तो ये तुमने किया है, तुम इस्तीफे मांगते हो। अल्लाह को खुदा का नाम लें कि इस मुल्क के साथ आप क्या करना चाहते हो, और इसका कहीं ना कहीं से मुआवजा थोड़ा बहुत मिल जाता है इन लोगों को, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई हाल नहीं है इनका। अपने गिरेबानों में देखो तो तुम्हें कालक के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ये जितने इस्तीफों की बातें कर, ये अरबपति है ये शेख रशीद, आपको पता है, ये बातें करता है रोजाना बैठ के, इसको एक JIT बनाए ना, इसको नानी याद आ जाएगी। ये झूठ बोलता रहता है सारा दिन बैठा हुआ इधर टीवी के ऊपर, और ये इम्प्रेशन देते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और फौज हम उनके साथ हैं या वो हमारे साथ हैं। अपनी बातों में बड़े तरीके से इम्प्रेशन देते हैं ताकि हमें कोई कुछ ना कहे। भाई तुम्हारे पास हजारों कनाल जमीन है यहाँ फतेह जंग एयरपोर्ट पे, कहाँ से आई? तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े ये फार्म हाउसेज है, कहाँ से हैं? ये एहतसाब होना चाहिए, कौन करेगा? आपकी हुकूमत है, आप लोग करेंगे। हुकूमतें नहीं करती, ये अदारे करते हैं, इदारे भी मैप करता है, इदारों के ऊपर ऐसे लोग होने चाहिए हैं कि जो ऐसे लोगों का एहतसाब देखें, ये अदारे ऐसा ऐसा मजबूत होंगे। मुझे खुशी है सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह के मामलात पे कभी सो मोटो एक्शन करता है, अच्छा करता है, करना चाहिए उसको। इस तरह की चीजों को देखना, इन्हें भी देखें ना, देखें ना, ये देखें, ये सारे लोग, ये इमरान खान, शेख रशीद, आसिफ जरदारी तो हर कहने की जरूरत नहीं है ना पीपल पार्टी में, तो शाज़ो नाज़र कोई एक आध आदमी होगा जो करप्ट नहीं होगा, वरना वहां पे करप्शन उनके मंशूर का मतलब कि फंडामेंटल पिलर है। उसके बगैर उनके एक वजीर ने कहा कि हमें हक नहीं है करप्शन करने का, टीवी पे कहा।
تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہیں، یہ کرپشن کے حق میں ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 450 لوگوں کی آف شور کمپنی ہے، 448 کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں 2 کا نام لے کے. تو یہ تو پھر بڑی زیادتی ہے اس 20 کروڑ عوام سے تقریباً کہ اگر صرف 400-500 450 بندہ ہے اور اس کو اگر اس طرح سے جو چیز آپ کہہ رہے ہیں بالکل احتساب ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے ہے، ہمارے اداروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے نہیں ہے کوئی کہ تاکہ پتہ چل سکے. لیکن میں یہ ان کی شکل دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ 2 بچوں کو جو اس ملک کے شہری بھی نہیں ہیں، جن پہ اس ملک کا قانون لاگو نہیں ہوتا، ان کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا. اب آصف زرداری کی پارٹی کا ایک سینیٹر ہے، اس کے 34 اس کی فیملی کی ہیں آف شور کمپنیاں، 34 ایک بندے کی، اس کی بات نہیں کریں گے. نواز شریف کے نہیں ہے، بے نظیر کی ہے. اگر اتنی بری بات ہے تو بے نظیر کی بھی تو نام ہے نا بھائی، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ غریق رحمت کرے اس کو، مطلب کہ اسے جنت میں جگہ دے، لیکن بھائی نام تو ہے نا، اس کے کزن کا بھی ہے، تمہارے کتنے لوگوں کا ہے. اگر تم ان 2 کی صرف بات کر رہے ہو تو اس کا مطلب تم یہ چاہتے ہو کہ 448 کی بات نہ کی جائے، ان کو بچایا جائے. کیا ہوا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس وقت آپ کی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایک ہمیشہ سے کہتی آئی تھی پی ٹی آئی کی جی یہ صحیح اپوزیشن نہیں ہے، یہ دونوں بیک ڈور سے ملے ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمیشہ پی ٹی آئی جو وہ یہ کہتی رہی ہے. اب اس وقت جو ہے ہم سیناریو بالکل چینج دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں مطلب کھل کے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ان کے پورے 5 سال پورے کرنے میں اہم کردار ادا کیا. جب عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی تو وہ گجرانوالہ سے آگے آ سکتی تھی نا، بڑے اچھے حالات ہوئے تھے. انہوں نے پنجاب میں ہماری گورنمنٹ جو ہے نا، یہ بڑے جمہوری بنتے ہیں نا پیپل، یہ جب ہم وہاں پہ گورنر رول لگا دیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ پنجاب اسمبلی پہ تالے لگا دیے تھے. ہمیں آنا چاہیے تھا نا، اگر یہ ہماری جگہ ہوتے آتے، ہم نے کہا نہیں. اس لیے تو آپ یہ بھی ایک چیز سے بھی اگری کریں گے، چونکہ وقت میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے، کہ 2017 میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ 2018 کے الیکشن کی تیاریاں بھی ہے. ایک طرف یہ پاناما کیس بھی ہے اور دوسری طرف جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ترقیاتی کام جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جیب میں ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2018 کے الیکشن کی اس کو ہم تیاری ہی سمجھے؟ کیا ہے یہ جو کچھ تیاری بھی ہے؟ ہر آدمی زیادہ لمبی چھلانگیں مارنے کے چکر میں اپنے آپ کو دکھانے کے کہ جی میں اس ملک کا بڑا یعنی کہ ہمدرد ہوں. لیکن آپ کے جو کنڈکٹ ہے، اب دیکھیں نا، سراج الحق صاحب شریف آدمی ہیں، لیکن آج وہ مقتدی بنے ہوئے ہیں کس کے؟ عمران خان کے. خدا کا نام چلے. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ ہے نا، کب تک اس شاخ گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی؟ کونپلیں آج نہ پھوٹیں گی تو کل پھوٹیں گی. بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود رہے. ناظرین، جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہ ان تمام سیاسی لیڈران، تمام پارٹیز کے جتنے بھی نمائندے ہیں، ان کو آپ اور ہم ووٹ دے کے ان اعلیٰ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ہمارے لیے بہتر پالیسیز جو ہیں وہ مرتب کرنی چاہیے اور کرپشن کا اس ملک سے خاتمہ ہونا چاہیے. ووٹ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ملک میں بہتری لا سکتے ہیں. سو جب بھی اپنا ووٹ پول کریں، سوچ سمجھ کے اس کا استعمال کریں کہ آپ کسی ایسے شخص کو اپنا نمائندہ بنائیں جو واقعی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس پاکستان کے لیے بہتر مستقبل دے سکے. اجازت چاہوں گی اعلان کے بعد.